Advisor for Transport and Technical Education, Temchin Minba Pra, Jimokokchung District, Kharbostide Livestock Insurance Scheme, LIS, to launch cruise ship. It was scheme do National Livestock Mission under the ase, kude soka laga subsidy do 85% ase, scheme laga beneficiaries ka National Livestock Mission de 15% premium share invest korobole lagibo. Advisor Temchin Minba Pra junaishi ki beneficiaries taga premium 15% share do tai pra local area development fund de pra cover kuri dibo ko she eksalte aro K29 Changpet Kong Assembly constituency daga Manukan pra itu scheme do bahal pra implement kurile area do Mokokchung district laga livestock supplier hobole chance ase koi gina junai itu kana advisor par livestock farmers kan ge itu change to ani gina chanwar khan samai de vaccination kan dibule junai scheme launch korea program de 29 Changpet Kong Assembly constituency laga stakeholders aro department of animal husbandry and veterinary service laga top officials can be attend crucial. Ami laga constituency de hole farmers kan side para kiman ulaw lage itu ami sabo modo kuri dibo enega kotha ulai gene dunia piche de ami first time enega man dangor nijer laga area de farmers kan so ke enega morom thaga kuni gene moi bishi khushi paise aro enega ami kan program ekta dangor ekta de enega South Canberra in the Ulaishi Politu success of my mom Damora say, Ami Bishi, Obale 9 time Bishi Napelabo, Olebi itu government of India be American Bosti de farmers can. Ekta duita Gauri Pale, Murgi Allah Rake, Noilebi Ekta duita Guru Nega Paligene, Salte. अलग-अलग प्रोग्राम दे बच्चा खान लगा एडमिशन नहेले भी किबा शादी नहेले डांगर प्रोग्राम आहा क्रिसमस किबा किबि दे चलाबो कइगेने मन दे राखी थाकिगेने इतु दिन ना पंचा लागे दे जानवर एकटा हाराय जा ताइ खान लगा 20-30 हजार जा इतु खान हुनिगेने Bishi mon cinta hogene itu amikan joasal bishi meeting de itu insurance noilebi ki rasta de farmers kan janwar pali thara kan kiniga modok koribo itu discuss kuri thakigene itu scheme la ase aro itu ulai gene amikan sob ke modok dangor modok koribole ulai loado amikan department ke itu entrust kuri dia tu. My Mokcha is our honorable Mary is grandson, so he's also here, and the education also starts from these areas. The first churches in all, everything started from this range. We are fortunate to be a neighbor of the Changpet Kong range. And coming to the program, in the program is starting from the Lamaro. Terus pas sushi saja, lain sayo aruba. Kalau bilung jember na tanong natal ya sangar, parlo kacak, takam kibung watangmu, demi si sangaram, demi wasili takjang, ano, dekla tulu ba parlo makacang ma, tanay iba sendong, tarin senaki ngawdang. Ita kira di bawah untuk bodoh mah. Si saja tak cuma ngazaka. Iba si saja cuma tungsen ketang sebab tak kembali dia cuma nong. Terus nong cacat se. Angazak terus si saja tengah tepat.
ba so nai akachang ma iba sindong Honorable Advisor, Transport and Technical Education, Government of Nagaland, in all the offices of the Veterinary Department, Government of Nagaland, led by Shri Dr. Gyugehebi Perry, Director, Animal Husbandry and Veterinary Services, in all of my fellow persons from all the neighboring villages present here, I, on behalf of our village council, welcome each and every one of you on this launching program of Livestock Insurance Scheme. We are very privileged for giving the honor for the launching program of Livestock Insurance Scheme in our village. And I know that this scheme will be a blessing for all the farmers of this range. Thank you. Aru ekta yede council bra request korado boila veterinary laga commander ekta thakisi. Really, idu mangulamba aru longsam side ali chaisi kusi. Tu ajira yede car bosti de veterinary laga carpentry to 30 pabuna ke sinaga obviously kili to car bosti de amakan household 왜 사만우 기비데 তহরি 기비데 웰리비 아미비 루불이 올라이 이또 거니 아미 마이기 두জন কথা করনা আর অলপ এক্সপানশন করিব করনা আমি ফ্রম দু এক্সপানশন হইছে তো 100 feet machine আর এক্সপানশন হইছে ওটো টাইম দে আমি আমাগো আর 9 হইছে তো আমি দুটো মাদার দো 19 থাকিছে তো ইতুরা 2022 23 দো হইলে আমি 8 সাল দি বাচ্চা দো 250 দো এনি 200 450 ইনগা দিয়ে থাকিছে তো মুখ চুংনাগা ডিস্ট্রিক্টে নইগিনা তুইসাং বরাবে পেকআপ দেগিনা আহিগিনা আমি 60 70 baca do pakai tadi sih. Ini kan terkadang dia 2024 May 6 pura amila from the Timar pura soro bukuli dice. To ami utu time de tapersona CPU aru itu tatar yang kan suk tadi sih. Ami tarkan dia kinanga koribo. itu আমি বিমারটো আহি যাইছি স্যার কিনা কৰিব কৈছে তো ডক্টৰ স্যাৰ সিবিও তাৰ কোৱাটো চান্স তো নাই আপুনি ফিক্সেন লইছনা লয় নাই কৈছে আমি স্যার আমি ফিক্সেন লোৱা নাই আমি লাগা নলেজ কৰে কৈছে তো আমি ফিক্সেন তো লোৱা নাই কৈছে তো আপুনি নহব তো চান্স itu lande আমি পারাতাক ইন্স্যুরেন্স পুরা কভার করিব না পারিব না নাই বলি নাকি আমি হিতাও দিবি করিছে নহলে গভর্নমেন্ট এজেন্সি গুলো আমরা মদত দিব পারিব না নাই কিন্তু কি হুদাউদি করেছে হলিবে রাস্তা একটা বি পা নাই আজি ইতু লাগা স্কিম আমাখান লাগা ইয়াতে 29 জনপদ কোন অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি দে লঞ্চ করা ইতু ঈশ্বর বড় আমাখান লাগা প্রার্থনা আনসার করাইছি না এটা আমাখান মানু হাইয়েস্ট কনজাম্পশন অফ মিট তো আমাখান নাগা মানু খানি থাকিব আমাখান সব জানি আছে Really, আমাদের লাগা লাইভস্টক ফার্মার্স খান আমাদের টাইম দে ফ্লু আহাদম দে আমাদের লাগা ভাবনা ভিজন আমাদের ড্রিম থাকা সব লস হয়ে যায় জানবার সব মরি যায় এনেকা লাগা টাইম একটা দে কিন্তু ইনিশিয়েটিভ আহা কারণে আমি বেশি খুশি পাই কিনা আমি বি ইটু লাগা স্কিম দে মই কিনেকা কন্ট্রিবিউট করব কই কিনা ভাবনা আহিছে কিন্তু কারণে তখন কি কিনেকা করিলে ভালো হবো কই কিনা তখন ডক্টরস খান কি হইয়া দেবে অফিসার্স খান কি হইয়া দেবে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমরা 85% স্কিম যে সাবসিডি দিয়া আছে আর 15% ও আমাকে ফার্মার্স খান পৰা দিবলে লাগিব এনেকা কোৱা বেড়া আর ইটো বলে ফার্স্ট টাইম আমাকে ইয়াতে ইনিশিয়েটিভ লৈ আছে আমাকে কনস্টিটুয়েন্সিতে ইটো বড় আমি লগা এলআইডিবি ফান্ড বড় আমি ইটো পারাতাক
farmers kala insurance to exam ni mitu da ami bra sai dibo koina ami decision lesi itu laga initiative bra amakana ji ade khar bosti de ami khan laga constituency laga center bosti hobo yati sob gather kurina amakhan laga constituency laga amakhan ahi kina aji itu program hoyase khar village council kibi itu host kuri dia karne bishi khushi ba janai dia ase amakhan life te change to ekta permanent ase amakhan ki kuri thakile bi change to hoi thakibo life te aru itu change to for better or for worse hobo pare amakhan laga choice opor de ase amakhan पहिला लगा ट्रेडिशनल फार्मिंग दे हमनु खाना से बस्ती खान बसिलो इदो लास्ट मंथ अप्रैल दे इदो ओडिशा दे एकता फार्मर्स ट्राइबल तला दीदी मोरे जादो ताय तला दीदी ला बैंक अकाउंट दे 19200 रुपीस थाय तो लाबो करने बैंक खान डेथ सर्टिफिकेट मांगिसे नॉमिनी थाय नाय तो सक्सेशन सर्टिफिकेट खान मांगिसे Polibi bank hando, you know, tahan bisi thaye power explain ko dia naine ki. To ina hoine napado type frustration ba, jaida tala great kundi na skill tondo lui jaide proof de kaule bank te lui jaise. Ito media de bisi viral hoina se. To ito incident wa bichi de tala account ri puisa to phat ai dise aru majun alak jaga de donation bi tagi bisi dise. Under the livestock scheme, all preventable diseases have to be mandatorily vaccinated or treatments have to be given. But those other diseases which we do not have vaccine, like the ASF, we call African swine fever. So that is one disease where we are yet to come up with a vaccine, and that is why the insurance does not cover that. But I think we can inform the people that we go to the extent of helping the farmers if they can follow all the protocols while culling the animals which have been affected with ASF. There are set protocols like 1 kilometer radius. The animals within that have to be disposed, culled in a protocol which has been given by Government of India. If all the protocols are followed properly, Government of India is all out to compensate the losses even to the farmers. And that is also being claimed through the disaster management department also. Are there any other initiatives that has been taken up by you under your constituency to unite on a common platform for all the Jamgun? see giving of one product in every village likewise we had a meeting with our several groups of our village. This is the first village. We'll be repeating the same thing in the other villages including our constituency. So we have picked up their farm reserve, which they call it. So we are trying to patent that product and send it to the lab to see whatever ingredients are there and the quantity, and we want to sell it as a brand from this particular village. So with that encouragement, I came to the village and all the several groups, they have readily agreed to go forward with this thing. So this is one product here, another product in another village. So likewise, I am trying to replicate the same thing in all the villages. Okay, sir. Another question. Today there were 8 villages present here, but what about the other 4 villages? Nolong, Yusen, Nolong, Kimo, since they are falling under the other constituency as Yes, well. yes. So how about the 4 villages that will be not invited for No, this it function? falls within our range, but they belong to another constituency. So I hope that the other 2 MLAs take up the same initiative. Also, are there any undertaking projects that you'd like to highlight on the Jampukong road as well, the road No, see, conditions? the government of India has approved the construction of the Changlatong Renchin road just recently under the CRIF scheme, and I'm so happy to the Honorable CM as well as the government of India for sanctioning the amount. It will be started somewhere during the dry season, probably October, November.
that will be covering which areas? It is initially for 20 kilometers, starting from X Junction Charki to Mia. And we are hoping that in the next phase, the other areas will also come. The rest of the